मदनापुर गाँव में महेश नामक जड़े गरीब बासन बिकाली रोला। ता परिवार कहले ता स्त्री सबिता आउ गोटे 10 वर्षर झील मुन्नी थिले। से माने एते गरीब थिले जे तांकू गोटे ओली खाइबा मध्य ठीक से मिलु नथिला। दिन सारा बासन बिक्री करिकी महेश जो टंका रोजगार करुथला से टंकारे राति बेला खाइबा नहीं आसुथला। ए सबिता मु जाउची जाउछ बोली एमिति कहूछ जेमिति को बड़ ऑफिस को चाकरी करिया को जाउछ। अरे तमे एमिति सब बेले चिडुच काहे की? वर्षा हेले छातरू पानी गळुची पिंधिया पई गोटे ढंगर कपड़ा नाही आ दिन सारा गोटिए बेले खाइबा ही भाग्य रे जुटुची आ तमे मते पचारुछ जे म काहे की चिडुची। सेते बेले मुन्नी आसी कहिला बापा आज आसिला बेले मो पई गोटे टॉफी आनी थिबो। हां झियो निश्चित आनिबी। काहे की ताको मिछ संतना दउछ झियलो तो बापा तो पई किछि टॉफी ऑफी आनिबेनी सीए जति गंडे खाइबा को नहीं आसीबे सेईटा हम पई बहुत बड़ कथा। महेश एबे ता स्त्री रो एमिति कटु कथा आ सुनी पारला नाही। आउ से निजर बासन रो झुलामणिटी को उठेई ताको बिक्री करिबा पई बाहरी पड़िला। रास्ता रे से लक्ष्मी मांकर गोटिए मंदिर देखिबा को पाइला। आउ जेते बेले से लक्ष्मी मांकर जने बहुत बड़ भक्त थिला से सेठारे टिके अटकी की तांको कहिला हे मां मोर ये की जीवन मो स्त्री मो ऊपर पूरा रागी जाईची। आहु मो झियो को मु केवल मिछ सांत्वना देई आसीची। मो परिश्रम और भक्तिर मते किछि तो फल दियो मां। ए कथा कहि कि महेश आगो को बढ़ी चलिला। आउ दिन सारा बासन बिक्री करिकी राति रे निज घरे जाई पहुंचिला। ताकू देखि कि सबिता कहिला आसी गेलो हो आस आस दिए खाइबा दियो। आउ हां काली जेते बेले बासन बिक्री करिया को जीवो गोटे बासन घरे छाड़ी की जीवो। पर दिन धनतेरस किछि ना किछि गोटे बासन किनिबा निहाती आ जरूरी। तमे तो नुआ बासन किनि परिबोनी सेई जोटा को तमे बिक्री करिया नउछ सेइथिर गोटे छाडी जीवो। अच्छा ताहले जदि मु छाडी देबी ताहले बिक्री करिबे कोन? अरे आ मु आम लागि खाइबा केमिति आनिबी? गोटे बासन रे सेमिति किछि हे जीवनी। नाही नाही मु सेमिति करि परिबिनी। किए जाने से बासन जदि बिक्री होबार थिबो आउ मु से बासनटा को घरे छाडी देई जीवी। महेश एबे घरे किछि बासन छाडिला नाही। आउ ता पर दिन से सबु बासन बिक्री करिकी खाइबा नेई की घर को फेरुथला। सेते बेले से रास्ता कड़े जड़े साधु महाराज को बसिथिबार देखिबा को पाइला। कौन हैला बाबा आपन को मु किछि सहाय्य करि परिबी? मो 3 दिन हैला किछि खाइनी मते लागुची मो मरिबा को जाउची। एहा सुनिबा मात्रे महेश को दया आसीगला। आउ से निज भागरे थिबा खाइबा को साधु महाराज को खाइबा को देई देला। साधु महाराज एबे से खाद्य को खाइबा को लागिले आउ कहिले भगवान तमर मंगल करंतु। तमे मते आज जीवन दान देइछ किंतु तमे हेते व्यस्त काहे जना पड़ुछ? बाबा मो जीवनटा पूरा पूरी कष्टमय होई पड़िछि। महेश एबे साधु महाराज को सब कथा कहिला। जहा को सुनिकी साधु महाराज महेश को गोटिए गिलास देले आउ ताको कहिले मते तमको दबा पाई मो पाखरे सेमिति तो किछि नाही किंतु ए गिलास को मोर आशीर्वाद मन करी ताको ग्रहण कर। आज ठारू लक्ष्मी मांकर कृपा तम ऊपर सबु बेले सेमिति बरसिबो। महेश बेसी गिलासटी को देखिला। से गिलासटी देखिबाकू बहुत असना पितलर गिलासटी थिला किंतु सेठारे से विषय किछि कहि पारला नाही। आ गिलासटी को नेकी घर को चली आसिला। घरे पहुंचीबा मात्रे ता स्त्री जेते बेले देखिबा को पाइला जे से बिना खाद्य रे घर को आसीची सेते बेले ता ऊपर बरसिबा को लागिला। सब बासन बिक्री करिक त आसिलो आ किंतु खाइया को आनिलानी। मते लागुच खाइया को काहा को देई देई की आइछ। एबे गोटे काम कर आमको फांसी रे झुलेई दियो। सेते बेले मुन्नी महेश तारु से गिलासटी को नेउ नेउ कहिला अरे मां ए देखो पापा ए गिलास आनी छथि मु खाइबार किछि बंदोबस्त करिके आसुची। एतिकी कहिकी महेश खाइबार अन्वेषण रे घरु बाहरी गला। सेपटे सबिता मुह फुलेई की बसी पड़िला आउ मुन्नी से गिलास सहित खेलिबा को लागिला। अरे वाह मां मां ए देखो केते मजादार खेल। अले मुन्नी कौन हैला तू कौन देखौछु? सबिता एबे मुन्नी पाखरे जाई पहुंचिला आउ देखिबा को पाइला। से देखिबा को पाइला जे मुन्नी से गिलास भितरे किछि माटी भर्ती करूची आउ से गिलासटा को अणेई की माटी को ढाळिबा को लागुची। अरे ई सब कोन होउची? ए गिलास रो माटी तो सब शेष होउनी सेमिति माटी ढळी चलीची। एबे सबिता मुन्नी हातरु से गिलासटी को नेई आसिला आउ से गिलास भितरे चाउलर 2टी दाना भर्ती कला। आउ गोटे प्लेट रे गिलासटी को अणेई की से सब चाउल को ढाळिबा को लागिला। अरे ए सब कोन होउची?
ଏତେ ଚାଉଳ ଏଇ ଗିଲାସ ଭିତରୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଏବେ ସବିତା ଅଳ୍ପ କିଛି ଗହମ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଗିଲାସ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା ଆଉ ଗିଲାସଟିକୁ ତେଢା କରିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗିଲାସ ଭିତରୁ ଗହମ ଗଳି ଚାଲିଲା। ଏବେ ତାକୁ ପଛରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଆରେ ସବିତା, ଏ ଚାଉଳ ଆଉ ଗହମ ତମେ କାହାଠାରୁ ମାଗିକି ଆଣିଛ? ଆରେ ଚୁପ୍ କର। ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଦେଖ, ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନାର ଗିଲାସ ଆଣିଛ ସେଥିରେ କଣ କଣ ସବୁ ହଉଛି? ସୁନାର ଗିଲାସ? ଏବେ ସବିତା ମହେଶକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳର ଗିଲାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଇ ସୁନାର ଗିଲାସ। ଏବେ ମହେଶ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଭିତରେ ସେ ଗିଲାସରୁ ଗହମ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା ଆଉ ସେ ଗହମକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିକି ଧନତେରସ ପାଇଁ ଆଉ ଘର ପାଇଁ ଖାଇବା କିଣି ଆଣିଲା। ଏବେ ସେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସବିତା, ଏଇ ନିଅ, ଧନତେରସ ଲାଗି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଛି। ଏ ବର୍ଷ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର ଧନତେରସ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ ହବ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇବା, କାଲି ଧନତେରସ ଅଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମହେଶ ଆଉ ସବିତା ଧନତେରସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିକି ଧନତେରସ ପାଳନ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ସେମାନଙ୍କ ପଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ ମହେଶଟା ଏ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଏତେ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଛି? ଆରେ ଗଲା ଧନତେରସରେ ତ ତା ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଦାନାଟିଏ ନଥିଲା। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ ସିଏ କୋଉଠୁ କିଛି ଗୋଟେ ଚୋରି ଚୁରା କରିଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଏତେ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛି। ୟାକୁ ତ ମୁଁ ଭଲ କି ଦୀପାନ ଚଖେଇବି। ଏତିକି କହି ଅର୍ଜୁନ ତା ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମହେଶର ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କାନେଇଲା ଆଉ ମହେଶ ଆଉ ସବିତାର ସବୁ କଥାକୁ ଲୁଚି ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଇ ସୁନାର ଗିଲାସ ଅଛି ଆଉ ସେ ଯାଦୁଇ ସୁନାର ଗିଲାସଟାକୁ ଚୋରେଇ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଗୋଟେ ମାଲଦାର। ଏ ମହେଶଟା ତ ଏକ ନମ୍ବର ବୋକାଟା। ଏବେ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଗିଲାସ ଭିତରେ କ୍ଷୀର ଭର୍ତ୍ତି କଲା ଆଉ ଗିଲାସଟିକୁ ତେଢା କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗିଲାସରେ କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ସାରା ପୋକଜୋକ ବାହାରି ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ ଆଉ ସେ ପୋକଜୋକ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଜୋରରେ କାମୁଡିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖିକି ଅର୍ଜୁନ ବାହାର ଆଡକୁ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ! ମହେଶ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏମିତି ଚିଲଉଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ଆଉ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଭୂଇଁରେ ଗଡୁଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ପୋକଜୋକ ଥାଇ ତାକୁ କାମୁଡିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆରେ ଅର୍ଜୁନ, ତମକୁ ଏ କଣ ହଉଛି? ତମ ଉପରେ ଏତେ ସାରା ପୋକଜୋକ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ମହେଶକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା ଯେ ସେ କେମିତି ମହେଶର ଯାଦୁଇ ସୁନାର ଗିଲାସକୁ ଚୋରି କରିଥିଲା ଆଉ ସେ ଗିଲାସ ଭିତରୁ ଏସବୁ ପୋକଜୋକ କେମିତି ବାହାରି ତା ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲେ। ମହେଶ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଲୋଭ କରିଥିଲା ଆଉ ତାର ଲୋଭର ଫଳ ଏବେ ତାକୁ ମିଳିଛି। ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଛିଡା ହୁଅ ଆଉ ସେ ଗିଲାସକୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ତମକୁ ତମ ଲୋଭର ଫଳ ମିଳିଛି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଏବେ ଆଉ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବିନି। ମହେଶ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ସେ ଯାଦୁଇ ଗିଲାସର ସାହାଯ୍ୟରେ ମହେଶ ନିଜ କାମକୁ ଆହୁରି ବଢେଇବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ତା ପରିବାର ଏବେ ଖୁସିରେ ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ।